पश्चिम बंगाल आसनसोल डॉली लॉज स्थित भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने मंगलवार को पूरे राज्य में शुरू हुए एसआईआर को लेकर राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या अनुप्रवेशकारियों और बांग्लादेशियों को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि चाहे वह कुछ भी कर ले, उनका नाम 2026 के वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग भारतीय नागरिक हैं, भारत के गणतंत्र और भारत के संविधान को मानते हैं, वह भय नहीं करें, उनका नाम वोटर लिस्ट से कभी भी बाद नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, उनको विश्वास है कि वह अपना काम अच्छे से करेंगे। इसके अलावा उन्होंने तृणमूल के उन नेताओं को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जो लोग एसआईआर शुरू होने से पहले कहते थे कि वह एसआईआर किसी भी कीमत पर शुरू होने नहीं देंगे, एसआईआर अगर शुरू हुई तो यहाँ खून की नदियाँ बहेगी, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। आखिरकार उनको एसआईआर मानना ही पड़ा, थूक चाटना ही पड़ा। इसके अलावा उन्होंने रेलपाल स्थित एक मैरिज हॉल में इसके काउंसलर द्वारा किए जा रहे धांधली को लेकर कहा कि आसनसोल कॉरपोरेशन तृणमूल का है, मैरिज हॉल कॉरपोरेशन का है, काउंसलर तृणमूल की है। ऐसे में मैरिज हॉल पिछले 10 सालों से उसी काउंसलर के अंदर में था। शुरुआती दौर में उस मैरिज हॉल की बुक करने में 500 रुपये लगते थे, जो अब बढ़कर 25 से 30 हज़ार रुपये हो गए हैं, जिसको बुक करना अब आम जनता के लिए सपना बन चुका है। जबकि यह मैरिज हॉल इलाके की गरीब जनता के लिए खोला गया था। आज वही गरीब जनता इस मैरिज हॉल का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यूँ कहे तो इस मैरिज हॉल से उठाया जा रहा सारा पैसा बंदरबाट हो रहा है, आपस में लूट की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉरपोरेशन में होने वाली घोटाले की घटना कोई नई नहीं है, इससे पहले भी हुई थी और अब भी हो रही है। रेलपाल के एमआईसी हैं, जिनके नेतृत्व में एक फ्री पार्किंग से अवैध रूप पैसा उठाया जा रहा है। इसके अलावा आसनसोल के रेलपाल में ही एक तृणमूल के पूर्व काउंसलर और अल्पसंख्यक नेता, जो मंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, जो कई कार्यक्रमों में मंत्री के आगे पीछे भी देखे जाते हैं, उनके बेटे द्वारा 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला इलाके के ही गरीब लोगों से किया गया है। इसकी गिरफ्तारी नहीं सरेंडर करवाया गया है। लोगों ने आंखों में धूल झोंकने के लिए भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ठगी के शिकार हुए लोगों को आश्वासन दिया गया है कि वह थाने में शिकायत नहीं करे, अगर करेंगे तो उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, जिस कारण आरोपी के खिलाफ शिकायत नहीं हो रही है। ऐसे में वह ठगी के शिकार लोगों को यह दावा करते हुए कह रहे हैं कि वह चाह कर भी अपना पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। अगर गलत भ्रम अपने मन में पाल रहे हैं, उनके द्वारा लूट किए गए पैसों की बंदरबाट हो चुकी है, उनको आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। দেখুন, প্রথম আমাদের বুঝতে হবে যে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে তৈরি করা হয়েছিল কি কারণে। সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, সেই অঞ্চলের পাড়ার লোকেদের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান করবার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে তৈরি করা হয় এবং গরিব মানুষ যারা অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে পড়ে গেছেন তাদেরকে তাদের পরিবারের বিয়ে হলো আরো অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো করবার জন্য কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে ব্যবহার করবার জন্য তৈরি হয়েছিল। 2012 অবধি আমার মনে আছে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলো 500 টাকাতে পাওয়া যেত। যে কোনো কমিউনিটি সেন্টার 500 টাকা, সাফ সাফাই করার জন্য 500 টাকা দিলেই সেই কমিউনিটি সেন্টার পাওয়া যেত। যদিও সেখানেও কাউন্সিলর যদি ইন্টারফেয়ার করতে, ফোন করে বলে দিত, তাহলে অনেক সময় ফ্রি হয়ে গেছে। আজ আমরা কি দেখছি? আজ আমরা দেখছি যে কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর সে নিজে সেই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করেছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলরকে পার্টিসিপেট করতে পারে নাকি টেন্ডারে? সে নিজে সেখানে তার নিজের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। 2015 থেকে সেই কাউন্সিলর সেই কমিউনিটি সেন্টারটা চালাচ্ছে। উনি বলছেন গরিব মানুষদের জন্য আমি এখানে চালাচ্ছি, আমি একদম মানুষদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য আমি এখানে রয়েছি। মা মাটি সরকারের কাউন্সিলর, মা মাটি সরকারের সরকার চলছে, গরিব মানুষকে সেবাদান করার জন্য এইরকম ব্যাপারগুলো এইসব কমিউনিটি সেন্টারে উনি সার্ভিস দেওয়ার জন্য বসে রয়েছেন। কি দেখা গেল? দেখা গেল যে 10 বছর ধরে চালিয়েছে, প্রত্যেকটা বুকিং 25,000, 30,000, 32,000, 35,000 করে নিয়েছে। এইরকম কোনো মানুষজন আপনি পাবেন না সেই ওয়ার্ডগুলো থেকে। ওই যে স্লাম এরিয়া, যে আপনি ধরে নিন 21 নম্বরের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তারপর আপনার 23 নম্বর, 24 নম্বর, 25, 26, 28, এই যে অঞ্চল
তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক, যেখানে 99% 97% ভোট পোলিং তৃণমূল কংগ্রেসকে হয়, মা মাটি সরকারের নেতাদেরকে দেওয়া হয়, গরিব মানুষের সরকারকে মানুষ ভোট দেয়, সেইখানে এইরকম একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে। সেই গরিব মানুষদের কাছ থেকে 25,000 30,000 করে বুকিং নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এই কর্পোরেশনের মেনটেনেন্স কে করে? এই যে কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মেনটেনেন্স কর্পোরেশনের টাকাতে হয়। তার মানে আমার আপনার সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মেনটেনেন্স করা হয়, ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়, আর ওখান থেকে যে টাকাটা ওঠে সেই টাকাটা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পকেটে 25-75 ভাগে ঢুকে যায়। এই তো নিদর্শন। আজকে আসানসোল কর্পোরেশনের কঙ্কালসার অবস্থা সাদা মানুষের সামনে বেরিয়ে পড়েছে, যে কিভাবে লুটতরাজ আসানসোল কর্পোরেশনে চলছে। আমার একটা জিনিস বলুন, 10 বছর ধরে এই ভদ্র মহিলা যে কাউন্সিলর আছেন, উনি ওই কমিউনিটি সেন্টারটা চালাচ্ছেন। কিভাবে পেয়েছেন উনি ওটা? তার কি কাগজপত্র আছে? কেন 10 বছর ধরে চালালো? কিভাবে চালালো? আগে তো মাসে বছরে 50,000 টাকা দিত, এখন কিছুদিন যাবত নাকি লাখখানেক টাকা করে দিচ্ছে। আর বুকিং হচ্ছে কত? এটা ভাগ করুন। আমি তো বলছি আসানসোল কর্পোরেশনের একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। এই 10 বছরে খালি ওই ম্যারেজ হলটা না, শগুন ম্যারেজ হল না, তার পাশে কল্যাণপুরের যে ম্যারেজ হল আছেন, ওই মন্ত্রী মশাইয়ের সাথে যে ঘুরে বেড়ান তা তিনি চালান। এখন কিছুদিন আগে পর্যন্ত উনি চালিয়েছিলেন। কত টাকা হয়েছে ওখানে? মানুষের গলা কেটে, সাধারণ গরিব মানুষের গলায় পা দিয়ে কত টাকা রোজগার হয়েছে এই তৃণমূল সরকারের, এটা বলতে হবে। কর্পোরেশনের খাতে 1 টাকাও জমা হয় না। খবর নিয়ে দেখে নিন, কর্পোরেশনের ট্রেজারিতে যান, খবর নিয়ে দেখুন, কোনো টাকা জমা হয় না। ওই যা টেন্ডারে ওই যে প্রথমে যা দিল সব। এরকম কি হচ্ছে? এটা কোথায় আছে এই সরকার? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।